Jumat legi ya Jumat ngarep iku Jumat Kliwon kena aja jan ke Jumatan tapi amat lo jangan petang polo belum keciki yes. Bongkar total lesu tangan. Nek kali saya tadi. Pak RT.
Ayo tidak. Mas apa? Kalau takon. Apa ngerti Mas? Apa? Bisa damrek. Bisa tak damrek. Boleh nyampe lu. Oh. Kalau mangene sih. Yang ngono ya. Angin bro. Angin ini. Hei, tolot ado ingko. Kir. Yon ado. Ayo. retak kok. Orangnya kau Nah, ini orang ngangkoknya.
masjid. Des. Pas Jumat Legi ya, Jumat ngarep iku. Jumat Kliwon. Kena iki jan ke Jumatan. Tapi Ahmad lo jangan petang polo nek gelem kerja iki.